Assalamu alaikum jama mislimolu na kontoro baliyan jaxanko be duniya jango jandi mbe kontonna bundu ni wulli fo xa taxa bula gine la jaxanko be duniya jango jandi na kontoro baliyan nin kontoro tambita konoto diyale mu ñoxoma kudo sitara kerin isatara be la londiya be siringa ma mais on a du mal khala bara ni ole mu sigi ñaluti mbe vivre kan ñoxo kan ñamen na hadamadinga ça ne sert à rien ixe moxo ñoxo jaxuya ça ne sert à rien ixa kukurun ke moxo ñoxo da kukurun nafa sintala ni xa jube duniya ñing c'est comme salle de théâtre be ñamen na moxo kilim mi tuje donc duniya fana mbo ñale tu viens tu joues ton rôle tu passes ni taxa inata salle de théâtre la ite be passé la ixa kuñumale ke wala be tula moxolu hakkilol la ni xa kujaxole ke wala be tula moxolu hakkilol la donc duniya fana mbe wo ñale donding yo donc duniya fanga be kaw ku yarne parce que ni xa jube hadamadinga i kungule xa guli i dula beti i fate dula be kungule xa guli a beti mais ni kungu i tilinne na i si na si san keme balu ante toro la mais sukara kese kilille kunde i ko tilo mume ou bien tilifula wo sukara kese kilinge be laringe kun moro labanga si logo bele sala jolong labanga wo sukara kese kilingi membe laringe kun asi logo bele isala jolon pourtant a ñoxon keme a guli a ñoxon keme si be kun to nin kumu nsa foña donc ñi mu conseil ti xa adi ñoxoma e comme nsa fo ñamen na jeunesse mennu be jan jeunesse mennu be su wallahi nalun telu xam bulo di ñoxoma ngalon khafa kon telu jaxan ko lu men be sigirin Sénégal dugu kulo kan telu bebe bo kam fankili na nin kuma wala har nin kankilim fo ñoko lu be dula ku ten Sénégal kono la mais ay fo même mako jaxan ko telu bebe bundu ani wulli nin kumun telu bebe nonne bundu wulli ferlo nin tanda ma fanga ñinu be si kankili ngele fo bon nin nga jube ñanta kew yalam fanye parce que politique janna si damen na alu fulolu jube de fulo be duniya jango jang fulolu ibe ku killing bi ñim video imbe direct la YouTube la be direct YouTube fana essayer la i comme si téléchargement ke la du YouTube la mais téléchargement inte marché kan donc on sa jube nimbe conseil même fana di la nsa essayer ka direct ke YouTube la e khayita mogol la ko alanga kafo kotonte nyinti i komi kana ka lonte no manono e jeunesse be siarine même si français faut ban bien même si anglais faut ban c'est-à-dire nim même fanga sa expliquer no français la ire adressé politique la ira kuma politique kan men numa famu wolu sa famu i komi mbake kan direct Facebook la nyamen nansi moko dulu invité ni wo mokolu ni nata wolu be kuma kutenne fola ntente men fokan iyo nda fana be men fola wolu nto fokan donc hadama dinglu nalu dentalo xalla londi ya kafu dron forcer kube bolalato bari comme par exemple nta jeñi menna xa direct ke donc xa moxolu invité imaje jaxanka sinte sonna la wo munna iba fala ntentem fan yita la duniya la ntentem fan kelate wonte fan yita duniya la ti ni man baraji sotate nte hakki sotolato ni ba kele kana kujaku ka kono doron yo comme isi kuma be tolu fo kumo menu xalo asi hero la si inim badi misili molu mume be ma sinin isi wolu fe la video kono la bari ala nga njija nga video lu siaya akana tunte kilintama nte kilinta bon nte la ka commencer de mais ni mo kutem fanan sa keno c'est important
anafa ka bunne anafa bentelian abe sumo lian abe bading be je pense que ni man hera soto wo kuoto intena bone soto la woto voilà asibo alale to bone soto ni hera soto mais je pense que xam conseil di mo holuma wonta basimati esira famu donc nsa fono ko kawandinte nsa fono iko politikinte iko min sa fo nyamenna mais d'un côté ni raju be politique définition be nyamenna donc be politique lela mais nin konte politique la politicien be je politique be je voilà donc be politique lela mente politicien nyala quoi esira famu politicien nya bon ici kuma ka mo ko lu sabe fankan après kana dum politique to bon politicien nya be je ka campagne ke mo lien après xana dum politique to bon ñi nun te wolu do don niti ñi mu révolutionnaire reality khayita jeunesse la ko nim man kafu mi ku keno khayita jeunesse la kala nga wuli nga kem fanye ta kala mo yende ka kem fanye yo hani bi nsi kumano bundu ko kan don dindin parce que nya je bundu la e bundu mu sa te valeur mal beje mais a mogolu xanna sate valeur la jigile bundu sate valeur mal beje mais a politicien lu xanna sate valeur la jigile parce que politicien banta amuta konna population te fen kalama donc ya sate valeur la jigile ici valeur di la population malé et wala si valeur di te fanama mais au contraire ni ka valeur bonte la dron valeur nte fanana tugungo esira fam ntel ni telebet ntel na telebet takari nyokola na telu yele ta dron forcément tel fana mbele la le surtout nin telu yele ta donc forcément wo ma telu yele toleti mais na tel kan tel muta jele fengati albet tulun nanna e ntelun talla tulun danti donc je pense que la jeunesse alba famula le khafoko njemento manyan tarloto donc nga wuli nga na kulu nyangini ma afitina mafo parce que ni keke be fitino nati la politique to e ibe fitino kala menna kuoto ona la dimbalu be laringa la salon la abading lu be laringa la salon la atel be lorin rikan lu be nyoko ketula non amasi yoto yo me ka tonya fanam fo nyoko yen khayita membe kering bon na jela ntelu be taka politique contraire la quoi ça veut dire nimbadin kilimbe famme donc be kan khatarano ne ni te kilimbo tanon dron be khalo ito ko tikatinya wonte politique ti wonte ici ya jele politicien la naka kilimalu do be parti do la ni kontonta ya kataka la parti la ni bente la parti du lal to ya digamu ya kuulu ke ya nyoko fenge yo barnin telu ko konim kari sabe parti men na ni te mantaranon sila nga ken nyoko fengo te kwa wonte alan kana politique samba wonya politique alan nga samba dron donc moko kana kumuta moko ma chacun a le droit de prendre une partie qu'il veut. Ntala fitalo la makisal noma nsalo wonoma wonte problème ti musu ou bien dingue ou bien dogo ala fitalo la Karim Wade noma wonte femfenti ou bien do la fitalo la Ousmane Sonko noma wonte fenti politique le bonya mais nsi fenkilin ken falien alan si parti kendo nyala tombo ntelu jahan kolu alan njija nga parti kendo nyinin nga wo parti muta nka na wo bula conseiller mu inti ndabe balandinga to tilo sumba te kuma kilin le to sagi kan donc nimmo meta kuma kilin to sagi la bon je sais que mo dol kenu be je franchement wul ka famule mo jamale fana nga famu yo bari hani bi ntelu ka famu nyame ala nga continue ka mo la longa la wonya esal ka famu donc nimu juste kono tondi ale mu nte dunna politique kono donc mbe politique baro le la ten bari nte dunna politique kono esi ka famu yo nyinke nsi duale ala mu mbela de mala ala mu parti kendo di lambe ma insha Allah ala mu moko gagner la moko men si nafa
inshallah politicien lu ala mu moko gagner le to moko men sin nafa iyo politicien lu ning ye suivi ngela kuma kan alla me hadama dingin longo hadama ding kha long kha ban wala kha gole bari ka hadama dingin long wo mangole mais imi moko lon no le kha ban mais ko kha moko lon wo c'est très simple ni moko be kuma la ni ka kew i gala kuma kan alla me isalo ne wo moko mu moko façon menti. C'est vrai que moko dul be je ka tariqa moko lu tromper mais intena be tromper la nta benna analyse la do kutem bala analyse la do kutem fanan bala analyse la i comme groupe soldat wallahi mba fala le groupe soldat bi groupe soldat be lor ne kan groupe soldat tulun tentelia. Donc nous on n'est pas là pour rigoler, on rigole avec personne. Ntelbe tonya le noma avec la révolution, tonya avec la révolution. Donc il y a silo ke tant mieux ni man sila ke nsafe yen fitinante fui ni dunga fitino na tin kay bello ringele tarla ala mun be ke siloma mais nken si même falien be la sate ku nya nyinin be la sate ku nya nyini i komin safo nya men na ni raju be sayin misira jube de misira la khabunja kan ka sate beti o mi mo ko malu yan na te manto. Donc ni misira ko bi ndelu hajo be stade lela Ballontan stade ndelu be kan kan singilo a Ballontan stade ko gere misira ko liya. Pourtant a manque ko misira politique sang lu kente barala nga renseigner bien misira politique sang lu be barola de. C'est vrai que be mi keno mo ko kende ti me ibe men nim be tum bola nim bundu talu fanan tum bola donc on jemento mi tarawoto. Donc misira politique sen lu bala le mais politique sen fanan pour aka sembo soto fo ko mo le khela maka parce que kudo beje moko maire ou bien député ou bien préfet ou bien aketa moko ndinti ni khete kem place politique kono kudo beje te mi wolo no mansama donc population le siwo ku la lo no mansama quoi ndelu mo population le di donc nen ko nga wuli nyanta wuli la o ku façon le noma. Donc on a bousculé xam mankanke man sakhalo kha ko be mankan la otumana aketa député le tiba aketa maire le tiba o be wulila kha intervention ke nonne na kha intervention ke donc on a na message diama si message la passé mais kha fa ko konte la maire be abe bending donc abe nyinna donc on ten na makala non ate fana mi sembe ba sotono woto. Donc faut population la briller politicien nal khajube mankan be dame jela khadi itelu mankan be dame si taranonne. Donc ala nga jube nga do kem fanye ikomi nga fanya me misra nyanta stado sotolale. Par exemple wali sekinati misra donc stadin teje donc abe tagala ibe kirinting le mur la ça c'est pas normal misra nyanta stado sotolale concert lu sike damen tournoi si organisé damen misra nyanta radio sotonale radio mengalon international comme Tamba radio jaranka émission ke sike je fula émission sike je si aussi andi abe émission sike noje barentelu jube bebe immigré lu bebe laringe fanye bebe la barandina bebe ila bullo kan donc mbari musol nin dogol nin kotol nin babalu menu be suwol be sufuru kan no alan kana so woma ma fo mbe men na kutu tegente de me ni ngay ndom fanan kafama na kutu tego si kenyi nya woleto khangere na mokoli ensu. Bon, Tamba radio jube kabirin telu dinding fula émission lu si keleje ol fo émission lu si keleje misiko lu si keleje bari jaranka émission adamu tata wakati kuntundi adama nobal ni isa su sokolu wakati kuntundi hani wo fanande akawandi male mu de wol si kawando leke wakati kuntundi ko fanan kuntu bon malo dalila men nga kuntu foy fangle lil qalalo mais minimum de choses jarankole le be Tamba entouré li donc mfana la émission ka kan ka soton Tamba radio la mais wonte keringo mais jaranka fanante wuli la ka ko mfana la émission nyanta tambila le Tamba radio la
Mais tu penses que ni me pensé femme ma mogole be pensé le ma ba? Non, ici mire femme le mogol sine mire ma. Ici la magale mogolu xeje mogolu hakilo gane kan. Bari ibe ma daring. Inte la magala. Moro ko xana xata xa dungeda. Non non wonta politique ti. Politique ici la magale xeje e xana dima. Bari ke tebe sigila le xe bulu tangala ñoko kan ou bien tebe la aventure le la donc kori kunte la donc inte la magala non inte fem fanan soto la. Donc jagankolu alwuli membe bunduba membe wuliba alwuli bere singi lo mogonte na lo la nyen na place la jamais de la vie wonte ke kan wonte kela Dakar dinginte bola Dakar xana kabe gumbelle dadala kabe misira le dadala kabe banile dadala no wonte kela donc ñimu message leti khadi badin sila moluma nsa falien al merci beaucoup nadia talien al si vidéo ni al sa partager no al sa aimer no al si abonner no donc je vous remercie infiniment ñimu conseil leti khadi ñogoma wakati bente kumati mais wakati kiling lun sa jube nga ñoko conseil voilà nim même fanan sa keno isa ke c'est très important abe muntelelu yanti ça inke mba falalian assalamu alaikum on arrive à la fin merci